لوگ مزدوری کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اس ملک سے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، ہم فیریز میں جائیں، ہم کنٹینر میں بند ہو کے جائیں، ہم لانچوں میں جائیں، حد سے ہو جاتے ہیں. کتنے کتنے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ملک میں عام لوگوں کے لیے سہولتیں نہیں ہوتی ہیں روزگار کی، تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں باہر نکلو، زیادہ پیسہ آئے گا، اور جان جوکھوں میں ڈال کر یہ کام کرتے ہیں اور پوری زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں. اسی طرح جو شہری آبادی کے نوجوان ہیں، بمشکل اگر وہ تعلیم حاصل کر لیں تو ان کی تعلیم کے مطابق ان کو سہولتیں نہیں فراہم کی جاتی، جس کی وجہ سے ایک دوڑ لگتی ہے کہ ہمیں باہر جا کر اچھی جاب حاصل کرنی ہے. حالانکہ پاکستان میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس پورے ٹیلنٹ کو ہم استعمال کر کے اپنا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک کریں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، لیکن یہاں کوئی قدر. اب اگر کوئی آواز نہیں ہوگی اس آئی پی پیز مافیا کے خلاف، اگر کوئی آواز نہیں ہوگی اس پیٹرولیم کی مافیا کے خلاف، اگر کوئی آواز ہوگی اس پورے ایلیٹ طبقے کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں مزید مایوسی پڑے گی. اس لیے ہم اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں جسے کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں. اور لوگوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ جب موبلائزیشن ہوئی، بنوایا، ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق تو چیزیں حکومت نے نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ 2 سال پہلے کے جولائی اور اگست کے اور جون کے بل اٹھا کر دیکھیے اور 2026 کے بل اٹھا کر دیکھیے. یہ آئی پی پیز مافیا کے خلاف جماعت اسلامی کی تحریک تھی جس نے ان بلوں کو کم کیا ہے اور ان پہ پریشر کو ڈیولپ کیا ہے. اب یہ روتے گاتے رہتے ہیں کہ لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں، لوگ یہ ہو رہا ہے، لوگ وہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر لوگ جا رہے ہیں تو بھیج کون رہا ہے انہیں سولر کی طرف؟ اس لیے کہ آپ بجلی مہنگی دے رہے ہیں اور دے بھی نہیں رہے. اس کے 15 گھنٹہ مارا ہے کہ آپ نے سسٹم کو بھی اپ گریڈ نہیں کیا. بجلی موجود ہے، آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. پیسے آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ 8,000 ارب روپے سے زیادہ پیٹرولیم کی لیوی، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پر مجھ سے یہ لیوی لگ رہی ہے، اور گزشتہ یہ 4-5 سال میں تو انہوں نے 7,000 ارب روپے سے زیادہ وصول کیے. یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیوں تھی؟ کہ ہم اپنی ریفائنری کی کیپیسٹی کو بڑھائیں گے تاکہ ہمیں امپورٹ جو ہم آئل کرتے ہیں وہ آئل ہمیں کروڈ آئل زیادہ سے زیادہ امپورٹ کریں اور اپنی سٹوریج بڑھائیں گے. کروڈ آئل زیادہ خرچہ کم ہو جائے گا. ہمیں ریفائنڈ آئل جب ہم لیتے ہیں تو ہمارا بل بڑھ جاتا ہے، ہمیں ڈالر بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں، ہمارا مہنگا بھی ہو جاتا ہے. کتنی آسان سی بات تھی اور کیسی خوبصورت بات تھی کہ جناب لیوی لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اب لیوی لگائی عام آدمی پہ، بائک والوں پہ، چھوٹی گاڑیوں والوں پہ، پیسے وصول کیے اور اس مد میں پیسے خرچ نہیں کیے. ورنہ ہمارا بلینز آف ڈالر کا امپورٹ بل کم ہو جاتا، ہماری معیشت ویسے ٹھیک ہو جاتی. تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ 4-5 سال سے تو لگاتار پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے نا. رجیم چینج کے بعد تو شہباز شریف صاحب انٹرم سیٹ اپ میں بھی اور اب بھی فارم 47 والے سیٹ اپ دونوں میں موجود ہیں اور پوری کی پوری پی ڈی ایم موجود ہے، برات تو سب لے رہے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے بھی اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ادب زیادہ بھتہ وصول کر لیا. ہم نے ادب تو لیا تھا لوگوں پہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا 1468 ارب روپے، لیکن ڈاکہ ہم نے زیادہ مار لیا. ہم زیادہ بڑے ڈاکو ہیں، ہم نے 1567 ارب روپے کا ڈاکہ مار دیا اور اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ادب جو ہدف ایف بی آر کا حاصل کرنا چاہیے جینوین وہ حاصل نہیں کر رہے. وہاں 1233 ارب روپے کی کرپشن. تو یہ جو بدترین گورننس کا سسٹم اس وقت چل رہا ہے، اس سسٹم کے خلاف اگر خاموش رہیں گے، صرف میمز بناتے رہیں گے اور اعتراضات کرتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے. جماعت اسلامی نے نکلی تھی تو مسئلہ حل ہوا تھا، بڑھ تک کم ہو گئی تھی قیمتیں. اب پیٹرولیم کے حوالے سے بھی یہ کام کرنا پڑے گا. اس وقت بھی ملک میں جو گڈس ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں ان کی ہڑتال چل رہی ہے. ایک گروپ سے دوسرا گروپ اس وقت بھی ہڑتال پر ہے. ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ڈیلرز اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کی ڈیمانڈ کون پوری کرے گا؟ اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو حکومت ان سے نیگوشیٹ کر لیتی ہے. گڈس ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اس کا بھی کتنا بڑا اثر ہے جو پاکستان کی اکانومی میں اس وقت پڑا ہوا ہے. لیکن جو ہر آدمی پیٹرول پہ لیوی دے رہا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے، ہر آدمی مہنگا آٹا خرید رہا ہے. یہ روٹی تو 10 روپے کی ہونی چاہیے نا، کیوں زیادہ ہے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ سستی روٹی لوگوں کو فراہم کرے. کیوں 20 روپے کی اور 25 روپے تک کی روٹی ملتی ہے؟ تو یہ جب روٹی آپ سستی نہیں دے سکتے تو آپ
आम जरूरत की चीजें और सनतों में कितना बड़ा मसाइल पैदा हो जाते हैं जब आप बिजली की कीमत कंट्रोल नहीं करते, गैस की कीमत कंट्रोल नहीं करते और पेट्रोलियम की कीमत कंट्रोल नहीं करते। तो इन पॉलिसियों के नतीजे में ये सब कुछ होता है। शॉर्ट टर्म देखते हैं, अपनी करप्शन खत्म नहीं करते, अपनी मुराद खत्म नहीं करते, अपनी गाड़ियां छोटी नहीं करते। इसीलिए हमारी डिमांड है कि हर सरकारी अफसर, चाहे मुल्क का लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, या 22 ग्रेड का अफसर हो, या छोटा अफसर हो, या सियासतदान हो, या MNA या MP हो, किसी की भी गाड़ी 1300 सीसी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मर नहीं जाएंगे 1300 सीसी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करके। जाती गाड़ी इस्तेमाल करनी है, जाती पेट्रोल देना है, 5000 सीसी इस्तेमाल करो। अभी जो सूबाई हुकूमतों के खर्चे नहीं है सामने। 11 अरब रुपए का जहाज मरियम बीबी के लिए खरीदा गया, इसलिए कोई वजीर आला है। क्यों खरीदा गया भाई आपके लिए जहाज? नारेबाजी अपनी जगह, लेकिन बताओ तो सही, जिन हालात में यह जहाज खरीदा गया उनमें पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हुई थी, महंगाई बढ़ रही थी, लोग चीख रहे थे, और आपने इतना भी नहीं किया कि उसको डेफर करते या कहते कि चलो हम नहीं लेंगे। लेकिन आपने न सिर्फ लिया, बल्कि हट धर्मी ये कि आपके गुजरा कहते हैं कि ले लिया तो क्या हुआ? आप कौन है कि हमारी जेबों पे डाका डालकर आप 11 अरब रुपए का जहाज खरीदें और मजे करें, जबकि ऑलरेडी आपके पास जहाज मौजूद था। और यही हाल सबका हो, और फिर कुछ नहीं, दर्जा बदर्जा सब कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के, उनके लिए 9 करोड़ की गाड़ी आ गई, उन्होंने कहा तुमने पहले ली थी, पहले बात हो गई थी। तो भाई पहले बात हो गई थी या बाद में बात हो गई थी, 9 करोड़ की गाड़ी आपको क्यों मिलेगी? आप जाती गाड़ियां खरीदे, पहले ही अच्छे खासे पैसे सबने बनाए हुए। तो ये जो पूरा एक तबका पैदा हो गया है, इस तबके से जान छुड़ाना जरूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला कल 16 अगस्त है और भरपूर तरीके से हम जाएंगे, बड़ा मार्च करते हुए पहुंचेंगे, जगह जगह से लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान, और ना गमला टूटा ना किसी की नक्सीर टूटी। एडवेंचर जरूर किया, वजीराबाद में हमारे अमीर जिला को और हमारे दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया, और कुछ जगहों से आया, गुजरांवाला से, और लेकिन बहसत मजमूई सब पुरअमन रहे। और हमारा ये पुरअमन रहना भी लोगों को बहुत खलता है। लोग परेशान होते हैं कि जमात इस्लामी ने कौन सा कल्चर शुरू कर दिया कि एहतजाज भी करते हैं, इशू को भी हाईलाइट करते हैं, आम आदमी की बात भी करते हैं और पुरअमन भी रहते हैं। तो हम तो पुरअमन सियासी मुजाहिमत पर यकीन रखते हैं, और रास्ता रोकने की कोशिश की तो हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। प्लान अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया, हमारी टीम पूरी मौजूद है, ये सब चीजें हमने तय कर ली हैं कि अगर इन्होंने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर किस तरह से इनकी कोशिशों को हम आगे पीछे करेंगे। पहुंचना है हमें हर सूरत में इंशाअल्लाह ताला, और हमारा वर्कर तैयार है इसके लिए, इसलिए कि हमें अब ये कब निकलेंगे अगर अब नहीं निकलेंगे। और मैं इस मौके पर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, जमात इस्लामी अगर आम आदमी का मसला हल करने की तरफ पेशरफ्त करेगी तो हर वो नौजवान जो बाइक पे पेट्रोल डलवाता है उसका फायदा होगा। तो आपकी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है आप रखें, आपकी मर्जी, आपकी राय है, आपकी राय को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आप इसको सपोर्ट करें जो आपके हक के लिए काम हो रहा है। और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में इतने बड़े अहम तरीन मसले पर कहीं ऐसा न हो कि हुकूमत हमसे खेलने लगे। इसलिए मैदान में निकले, पुरअमन रहे, भरपूर तरीके से आए, सब मिलकर आए इंशाअल्लाह ताला, और अपना हक लेकर जाएं। ये धरना शुरू होगा और शुरू होने का हम वक्त दे रहे हैं, खत्म होने का वक्त नहीं दे रहे हैं। हम पुरअमन रहकर अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं कि 225 रुपए पेट्रोलियम की कीमत की जाए, पेट्रोल की लेवी खत्म की जाए, IPPs माफिया के जो मुआहदे खत्म हो गए हैं वो खत्म कर दिए जाएं, जो मुआहदे ऐसे हैं कि जो ज्यादती पर मबनी है उनको रीशेड्यूल भी किया जाए, वास्ते मंसूख भी किया जाए। फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए इन IPPs का। बिजली और गैस की कीमतों को कम करें और आटे की कीमत को कम होना चाहिए, और रोटी पूरे पाकिस्तान में 10 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 10 रुपए मुकर्रर की जाए। उसके लिए हुकूमत सब्सिडाइज करे चीजों, बजाय इसके कि आम आदमी के ऊपर, सारा मजदूर के ऊपर जो है, आम आदमी पर ये सारा बोझ डाल दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको तकसीम करने की कोशिश करते हैं, और कंपनियों के जो जिम्मेदारान हैं या जो भी इस तरह के लोग हैं जो एक जेन्युइन मुतालबे के लिए अगर सामने आए तो अपने मुतालिबात को रखें जिससे आवाम के ऊपर असर न पड़े। दूसरी बात यह है कि उन्हें आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उनकी जितने जायज़ चीज़ें हैं उसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए अब वो डीलर्स ने अगर 1 रुपया या 1.25 रुपया अपना बढ़वा लिया है तो ज़ाहिर है उसको भी जस्टिफाई होना चाहिए ना। मार्जिन अगर 1 रुपया बढ़ भी गया तो वो 1 रुपया तो कुछ भी नहीं है इस पूरी कीमत के मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है कि ये जो
एक्चुअली मालिकान होते हैं पेट्रोलियम के, जो पूरे एक स्टेट को बना हुआ है सिलसिला, ये और हुकूमत की एक आपस में डीलिंग होती है और जिसके नतीजे में पूरी कौम भुगतती है। बहरहाल इस तासुर को भी डीलर्स एसोसिएशन को दूर करना चाहिए, कौम के सामने आकर बताना चाहिए उनका क्या मसला है, लेकिन वैसे तो मजमूई कीमत कम होनी चाहिए। 225 रुपये हम बिल्कुल रीजनेबल बात बता रहे हैं। हुकूमत के एक बंदे ने कराची में कहा कि यार ये कह देते हैं कि 235 225 होना चाहिए, क्या बात हुई? तो वो इतना भी नहीं पता होता उनको, बस बात करनी होती है चूंकि, इसलिए उनको मालूम ही नहीं होता कि कितने आराम से ये काम हो सकता है और इसके असरात कितने मईशत में पड़ते हैं, कितनी बेहतरी पैदा हो जाएगी। होगा इंशाल्लाह। देखें, आप एक बात समझ लें कि जो 510 मुकामात पर हमने सड़कें बड़ी शाहराहों पे बैठे हैं और ब्लॉक की है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस तरह से नहीं हुआ, बैक वक्त। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लोग और हुकूमत चलाने वाले लोग, ये इनको अंदाज़ा नहीं हो गया कि जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर पूरे मुल्क में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई एडवेंचर करने से गुरेज करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी डीप रूटेड पार्टी है। अगर इन्होंने कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की तो भुगतना पड़ेगा। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल की कीमत कम करने की ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। इसलिए कोई एडवेंचर ना करे गवर्नमेंट, और पुरअमन हम लोग हैं, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन अपना हक तो इस्तेमाल करेंगे ना। ये हमारा थोड़ी हक है, ये आवाम का। सर, हमने मुतालबात का ये चार्टर बनाया, 4-5-6 चीज़ें मोटी मोटी, बाकी तो तफसीलात है उसकी, ठीक है ना। तो उस पर हम बस से बात करेंगे, नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे, और अगर वो ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो देखो मजीद फिलहाल 4 जगह पे, जब हम 510 जगह पर बंद कर सकते हैं तो 4 धरनों को हम 8 धरनों और 10 धरनों और 50 धरनों में तो तब्दील अल्हम्दुलिल्लाह कर ही सकते हैं ना, 500 में भी कर सकते हैं। तो ये तो अब सिलसिला शुरू हो गया है, अब तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा, हमें नहीं, इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत।